Tapos na ang pagdikar sa pinangga na si Brad Perfecto Liberanis, matug sa umahayag sa conservative side si Brad Rosa. Karon mga igsoon, ang panahon sa cross-examination sa affirmative side ngadto sa negative side. Listed negative side, andam karabas pagtubag. Andam na. Ang negative. Andam na ko, andam. Tinahod nga affirmative, andam karabas pagpangutana. Dalawas kino, andam na. O yun mga igsoon, larga, time starts now. Salamat, Mr. Moderator Brad Abel Tumagan, ug atong tiebreaker si Brad Manuel Luyag, ug atong pinanggag atbang na si Brad Perfecto Lawrence ato kining pinanggag kayo. Imo ni atong ika-friendly discussion. Imo gigamit ang Genesis 2:7 nga ang Dios nagpahulay sa kapitong adlaw. Kanang ikapitong adlaw nga ipahulay sa Dios, mao ra ba nang adlaw ang ikapito nga gisugo diha sa Exodo 28 ngadto sa taga-Israel? Sa ako ang pobre nga pagsabot, mauna din siya kay wala may lang adlaw, sa wala pa Exodo 20, wala may lang adlaw nga gibuhat, kini may ikapito, Genesis 2:1-3. Pag-ingon niya nga, hinumdumi ang alay papahulay, wala may laing adlaw nga gibuhat sa Dios kay unong ka adlaw, gibuhat na niya ang kalibutan niya, ikapito nagpahulay mo siya, o niya, ingon siya, ining adlaw pito, ako nagpahulay, nagbalaan ng panalangin. Bosa, pag-iyon niya nga hinundumi ang nagpapahulay, mao ni siya kay ang 11 sa Exodo 20:11 ingon man ang Ginoo kay sa unong kadlaw gibuhat ko ang langit uyuta ug ang tanang butang. Okay. So kay maoro man na, uyon ka nga kanang adlaw nga gisugo, ikapitong adlaw uyon ka nga kana mo ay weekly sabat na. Weekly Sabat. Salamat nga nakasabot ka nga weekly Sabat na. Kay weekly sabat man na uyon ka mao nang Sabado. Yan ang panahon na sa kung atong balikot huno na dito sa Exodo 20, wala pa nang ngalig Sabado. Hindi. Di wala. Kay wala pa man ang anlig Sabado unsa man adlaw kay di man ang Sabado. Di ka kasabota nga giyo man lang kinitong adlaw. Lagay kung kanay kapitong adlaw ni mo unsa man adlaw Sabado, Lunes, Martes, unsa man adlaw? Ako ta nagtuob ko ta nga ikaw debater bride ka. Kani kadyo lang. Kadyo lang ha. Ipatubag lang kay di man to madala ani katawa-katawa. Lagi, Aron mo likoy-likoy. Kanang ikapitong adlaw para nimo unsa man adlaw? Sabado? Ikapito. Unsa man adlaw? Ikapito lagi ana panahon na. Unsa man na adlaw? Sabado, Biyernes, Lunes. Dili ba ikaw nag-ingon nga ang Sabado, Domingo, Lunes, Martes gingalan masama ba ba? Dili ba Mr. Moderator, objection. Sa inyo kabuhatan, objection sa. Palihog lang Brad Liberanis sa pagtubag sa pangutana nila usap-usap ko sa pangutana ni Brad. Ang akong pangutana, simple. Mismo ang grade 1 makasabot. Unsa na adlaw ng weekly sabat na gisugo sa Exodo 20 imong giunan kaganiha? Unsa man adlaw? Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Unsa na adlaw? ang weekly Sabat 7 days na siya 7 days. Objection, Mr. Monitor. Wala ko nang utana. Ang weekly sabat 7 days wala. Kaya di na anay pangutana. Ang akong pangutana specific. Unsa na adlaw? Palihog lang. Ako tubag specific po. Ikapitong adlaw. Kami kapitong adlaw. Unsa man adlaw? Anang panahon na wala pa nang anli, wala pa na bunyagi. Kay wala ko na nanlis. So yun kami pa na Sabado. Di ba na? Ayaw na himuha sa padula, wala pa na bunyagi. Kay wator pa nimo. Ayaw, himuha. Kay wa pa man nanli. Yun ka nakita sa Sabado. Kay wa nanli. Ngalamingo mo kung di sa badong Ay, nga. Sabado na eh. Ha? Ngalamingo mo kung di sa badong, wala pa nang anli. Okay. O yun ka nga. Kanang adlaw mo nang Sabado. Ikapitong adlaw, ano panahon na? Lagi. Kaya wala pang anli. So yun nakita sa Sabado. Di ko mo ngayon ng sa bado, ikapitong adlaw na. So yun ka nga Sabado. Ang ako diyan dito ba, ikapitong adlaw. Ayaw lang, libulibuga ang mga tao na minaw. Karoon kay Brad Lamares, kanyo ka doon? madala ang mga tao sa imuhang publiko. Nagulo mag-colorines nga, nagwali ka Sabado, mag-galitog ka niya. Sabado karon So yun ka Lamares, unsang adlaw ang bahala ron? Unsang adlaw ang karon bahala? panahon na Sabado ang ikapitong Okay. adlaw. So uyon ka nga, kanang imong gipahulay sa Sabado ron, mo nang sa Exodo 20, versikulo 8. Oh, iyo man na nga ikaasa ang Sabado sa Saturday sa ikapitong adlaw. Mao na ang gingalan sa ikapitong adlaw nga maong adlay papahulay. So uyon ka nga, Sabado man na mayon na papahulay. So uyon ka, pag ingon sa Osias 2:11, pahunungon ko ang Sabado. Uyon ka, di pahunong na.
Ang ipahon na diha, adlay papahulay nga dili maong weekly, dili maong ikapito kadlaw. Mabasa ba niya Isaias 2:11 nga dili na weekly sabat ikaw ra gingon? Wala may basa ng weekly sabat ya. Okay. Mabasa ba niya dili weekly sabat ni bahonong? Ang ipahon na diha, naay mga, di ba naay mga pista? Dili ba ang iba? Matod pa niya Mr. Roberto, dili ko na weekly sabat ang gipahunong diha. Ang akong pangutanan, mabasa ba niya sa Isaias 2:11 nga ang gipahunong dili weekly sabat ikaw ra gingon? Ang ipahon diha, adlay papahulay nga may mga halad, mga ilimnon, mga adlaw nga ipapahulay nga So, unsa man ang adlaw? sa Ang gipahunong. sa Kaya man ka na weekly sabat, di man ka na sabat, unsa man ang adlaw? kanang sa daan to ko naay mga Hey, kadyo, Mr. naay mga ipapahulay nga sinimana, naay ipapahulay nga tag pito ka adlaw nila nga way trabaho nya magsige sila halad. Ato ba mo Ang na akong pangutanan na specific, ang ipahunong dili ang pahunong diha adlaw dili simana. Pahunongon ko ang inyong adlaw. Dili simana. Kung dili magani na Sabado, unsa man ang adlaw ang ipahunong kay di magana Sabado? na ang ingon niya pahunungon ko ang inyong mga adlaw. Lagi sa lagi na adlaw. Ang ipahunong lagi ang adlaw ipapahulay. So ulit ka wa ka kay balbo sa adlaw. Ang ipahunong niya ang inyong mga adlaw ipapahulay. Ang Okay. inyong dili ang akong. Sige. Ang So- akong kana ikipito akong muna ipapahulay. Kay kanang akong iya sa Dios. Kanang akong muna giingkong giangkon niya nga ang 70 Pero sabat. ano sa Ang Dios niya? 70 Kanang sabat. objection. Ang Kanang akong ba tuwa ka lang. Kanang akong uyon kang iya na sa Dios. Akong sabat. Oh, iya na sa Dios. Iya sa Diyos na ikapito. So unsa man ang adlaw na iya sa Dios? Ikapito. Unsa man ang adlaw? Ikapito lagi sa Saturday. Inyo man gingala Saturday. Sabado, uyon ka. Ang ikapito nga akong adlaw ipapahulay gingalan ninyo og sa Julian calendar o Gregorian calendar. Gingalan ninyo og Sabado. Oh, lagi. Kamo ba nangalan sa Sabado? Pag yun na ni Biblia nga pahunungon ko inyong Sabado, imunin ko ang Biblia o sayop ni? Panungon ko ang Sabado. inyong Ang mga saan ni? Pahunungon ko ang Sabado, sayop ni Biblia o sakto? ang ingon niya panungon ko ang inyong mga Sabado sa lagi Latina Vulgata o So, sa so ubang yun version. ka, ang mabasa nila Sabado. Ang mabasa na inyong Sabado inyong So ipapahulay. yun ka, ang mabasa Sabado. Ang mabasa lagi inyong ipapahulay. So, ayun ka. Dili ingon nga hunungon ko ang akong ipapahulay. Okay. 30 seconds. O yun ka kay ang ipapahulay, iya man sa Diyos. Unsa adlaw? Balik ang puta. Unsa adlaw nga iya sa Diyos Sabado? Ikapito lagi. Sabado. Inyong gingala Sabado. Okay. O yun ka gipahunong diri Sabado. Ang ipahunong na inyong Sabado. So, Inyong Sabado. Sa inyong mga hitabo sa katapos ng mga inyong libro, unsa gipahunong diri? O yun ka mabasa mili nga Sabado. Ang ipahunong niya Pero Lunes, ang ang unsa mabasa diri? O yun ka mabasa diri mili nga Sabado. Oh, ayun na. Pero